tuhod, balikat, ulo, tayo. Tayo. Balikat, ulo, tuhod, balikat, ulo, tuhod, balikat, 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 ulo, ulo, balikat, ulo, tuhod, ulo, balikat, baso! Sino yung nakakuha ng baso? O, baso sa gitna. Baso sa gitna, pakikuha yung mga... Ready? Paa, tuhod, paa, tuhod, ulo, paa, ulo, paa, ulo, paa, ulo, tuhod, tuhod, ulo. Pahingalan ko ng konti. Tuhod, paa. Well, siya walang ka-partner. O, di ba panalo siya? Tuhod, tuhod, ulo, balikat, ulo, balikat, ulo, balikat, ulo, paa, tuhod, paa, balikat, ulo, ulo, paa, baso. Okay, sino yung limit? Atras ng konti. Ayan, tapat naman yung wala. Okay, pero lahat ready. Paa, tuhod, balikat, ulo, bewang. Uy, may bewang na. Ulo, balikat, bewang. Ulo, balikat, bewang. Tuhod, tuhod, balikat, ulo, paa, bewang, balikat, ulo, paa, balikat, ulo, bewang, bola! Tuhod, balikat, ulo, paa, tuhod, balikat, ulo. Kelap, atras ka. Pasok sa box. Paa, tuhod, balikat, ulo, paa, paa, tuhod, tuhod, balikat, balikat, ulo, ulo, balikat, ulo, balikat, ulo, bewang, ulo, bewang, tuhod, 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 ready, tuhod, balikat, paa, tuhod, ulo, ulo, paa, tuhod, tuhod. Paa, tuhod, tuhod, balikat, ulo, ulo, paa, tuhod, balikat, bewang, bewang, bola! Oy, magaling! Okay, next. Ready? 3, 2. Sige. Talikod muna kayo, talikod. Ayan, sige, tingnan natin. Paa, tuhod, balikat, ulo, paa, tuhod, Jolene! Okay, 1 point. Tuhod. Anong tuhod eh? Balikat yung inaano mo. Tuhod. Paa, paa, tuhod, balikat, ulo, Jolene! Oy, 1-1. 1-1. Tuhod, Jolene! 2-1 siya. Tuhod, paa, balikat, ulo, paa, tuhod, balikat, ulo, balikat, ulo. Ulit, paa, tuhod, tuhod, balikat, ulo, paa, tuhod, Jolene! Okay, ang panalo si Kine! Oy! At yung taga-lahat, come on, meron kang 5,000 pesos at